کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر پاکستان کی شہریت ہے، کشمیر پاکستان کی شہریت ہے، کشمیر پاکستان کی شہریت ہے، کشمیر پاکستان کی شہریت ہے۔ لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان آزادی آزادی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. مسجد کی پر سجدہ کیسے روکے گا؟ معصوم دعاؤں کا رستہ تو کہتے کیسے روکے گا؟ بے نور اندھیرا چیر کے اب پر نور سویرا نکلے گا. تو چھین لے یہ آنکھیں ہم سے پر خواب تو کیسے چھینے گا؟ In the name of Allah, who is the most magnificent and the most merciful. My name is Sahar Fatma. And my name is Noor Fatma. Today we are gathered here for the celebration of Kashmir Day to show our respect and harmony for the Kashmiri people.
Dear students, please welcome Anand Parman from class 9 and start with this whole refreshing naat. हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा गए, बन के मौजे करम मुस्तफा गए, आ गए मुस्तफा आ 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 गए। जो इसका मैसेज है आज के दिन का, हमारे लिए क्या मैसेज है? हमारे लिए मैसेज है बेटा कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, ऑनेस्ट रहें, ट्रूथफुल रहें और हार्ड वर्क करें अपने मुल्क को बनाने के लिए। जब भी आप अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कश्मीर खुद ब खुद पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ हम स्पीचेस तक रहें और हमारे एक्शन हैं, वो शेक्सपियर ने कहा था वर्ड्स विदाउट थॉट नेवर टू हेवन गो। अगर हम हमारे एक्शन सही नहीं हैं, सिर्फ हमारे वर्ड्स एंड वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स कुछ भी नहीं, ये यही होगा। असल चीज़ यही है कि आप पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, आप पाकिस्तान को बनाएं, एक मजबूत पाकिस्तान बनाएं। वो मजबूत पाकिस्तान अपनी मेहनत से बना सकते हैं। सच की ताकत, बिलीव मी, कि जितना मज़ा सच में है इतना किसी चीज़ में भी नहीं है। आप ये 3-4 असूल अपनी ज़िंदगी में याद रखें और इसी पे कारबंद रहें। तो मैं कल एक पढ़ रहा था, एक बड़ा अच्छा स्कॉलर की एक बात पढ़ रहा था, वो हम सब के लिए है कि वो चाय के कप पे उन्होंने बुलाया वासिफ अली वासिफ, उसको पढ़ रहा था। उसने किसी को बुलाया चाय पे, तो उसने आते उसने कहा पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान के। उसने कहा तुम कुछ कर सकते हो? कहता है नहीं। वो जी देखो जी आजकल ये हो रहा है। उसने कहा आप कुछ कर सकते हैं? कहता है नहीं। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा चाय पियो जा, अपना छोड़ अपनी दूसरे कामों को। तो हम बजाय इसके कि फिंगर दूसरे की तरफ इस तरह करें, तो हम ये 3 फिंगर पहले अपनी तरफ ही कर लें कि देखें कि हम क्या करते हैं। हम इस करना चाहिए, एक ऑनेस्ट अप्रोच ज़िंदगी में रखनी चाहिए। हमारा इमरान खान क्या कर रहा है? भाई इमरान खान को छोड़ें, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे अपनी फिक्र होनी चाहिए। बेटा यही चीज़ है, मैं अपनी फिक्र करूँ, आप अपनी फिक्र करें कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बने, आप मेहनत करें, एक्सेल करें अपनी लाइफ में, हार्ड वर्क करें और ज़िंदगी में कुछ बने। तो यही जब आप बनेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो कश्मीर पाकिस्तान का ऐसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लेकिन Kashmiris are sacrificing their lives for the security of their lands. Until now, Indian armed forces are helpless before Kashmiri people. The Kashmiri people hate India and Indian forces. They do not want them to interrupt their freedom. They want to get their country back from foreign occupation and want to live a free life. Pakistan supports the rights of Kashmiri people and want India to set the land free. Please welcome Maimuna Umar from class 6A for Urdu speech. है आग बना कैसे अब मौत से लड़ना है, इस दौर की अजमत को पैगाम ये देना है। अपना है दिल से जो कैसे तुम्हारा है, अपना है दिल से जो कैसे तुम्हारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। सदी अली बकार इज़्ज़त पाक रोशन के खुशगवार माहौल में मुझे ऐसे दर्दनाक मौजू में बोलने का कहा गया है जिसका दर्द और अजियत इस हंसते बसते माहौल को सुधा कर देगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है, इसे मैं अपना मौजू कहूँ या इस मुल्क में बसने वाले हर फर्द की आवाज़ कहूँ, तिरपती से सकती माँ की चीखों पुकार कहूँ या अपने सामने बहनों की तार होते हुए बेबस भाई की आवाज़ कहूँ, एक मासूम बेटे की आज़ारी कहूँ जिसके सामने भाटी डंडे उसकी माँ को नोच देते हैं, या एक ज़ईफ बाप की तरफ कहूँ जिसके सामने उसके जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। हाथ में पत्थर लिए शहजादियाँ कश्मीर की, हाथ में पत्थर लिए शहजादियाँ कश्मीर की, ढूंढने निकली हैं खुद आज़ादियाँ कश्मीर की। कब तक जुल्मों सितम बर्बादियाँ कश्मीर की, कब तक जुल्मों सितम बर्बादियाँ
کشمیر کی، پوچھتی ہیں یا الہی وادیاں کشمیر کی. یا خدایا توڑ دے اب ظلم و ستم کی زنجیر کو، یا خدایا توڑ دے اب ظلم و ستم کی زنجیر کو، دے میرے مولا آزادی افوادی کشمیر کو. سید علی وقار، میرے الفاظ کو تقریر ہرگز مت ٹھکائیے گا، کیونکہ ہر پاکستان کا وہ درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. Respected teacher, headmistress, and my dear school fellows, Assalamu alaikum. Jammu and Kashmir is a part of Pakistan in blood, in flesh, in culture, in history, in geography, in every way and in every form. These words of Zulfikar Ali Bhutto describes my heart, my sentiment, and obviously represents each and every Pakistani's voice. The people of Kashmir have lived in conflict since I was a child. My mother and father were children since my grandparents. Borders all just side, choices all but side, voices all just side, rights all but side. I would like to say that free Kashmir is on the cards. Please welcome Romeo Martin to perform Tango before you. اس دنیا کے غم جانے کب ہوں گے کم، اس دنیا کے غم جینے والوں پہ صدا بے جرم خطا ہوتے جا رہے ہیں ستم، جانے کب ہوں گے کم، اس دنیا کے غم جینے والوں پہ صدا بے جرم خطا ہوتے جا رہے ہیں ستم، جانے کب ہوں گے کم، اس دنیا کے غم جانے کب ہوں گے کم۔ تیرا اشارہ آ گیا، ہر سپاہی تو پکارا آ گیا، اے وطن تیرا اشارہ آ گیا، ہر سپاہی تو پکارا آ گیا، ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم كجسد واحد. صدر ذی وقار اور حاضرین و سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کشمیر. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا, سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا, ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. جناب صدر, میری پاک سرزمین کو غیر مسلموں سے آزاد ہوئے 70 سال بیت گئے اور آج ہر پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے وقت کشمیر پاکستان ہی کی سرحد طے پایا, لیکن ہندوستان کی سرکار سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اسی دن سے آج تک کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کو لے کر کئی معاہدے طے پائے, لیکن ہندوستان کی چالاکی اور بے ایمانی ہمیشہ کشمیری مسلمانوں کے حقوق کو دباتی رہی اور آج بھی کشمیری عوام محمد بن قاسم جیسے عظیم لیڈر کا انتظار کر رہی ہے. بھارتی فوج نے کشمیری مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی اور ہزاروں مسلمان آزادی کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کئی بہنوں کے بھائی, کئی ماؤں کے جگر گوشے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور کئی بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان غیور مجاہدین کو جنہوں نے ظلم کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں ہمت کے کوہ گاراں 80 سالہ سید علی گیلانی اور ان کی قیادت میں مزاحمت کرنے والے کشمیریوں کو. بحیثیت پاکستانی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم امت مسلمہ کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں اور باطل کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملا دیں. پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو, پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو, ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاخا کے کاشوا. Who is the creator of the entire universe, who created you and me from a clot of Congean blood, who is the master of the entire universe and whose love for humanity is unlimited. My respected teachers and my respected headmistress, a very warm welcome from my side. Assalamu alaikum. The topic which I have been given to speak in front of you and express my views is Kashmir Solidarity Day. No one can imagine the crisis and troubles in Kashmir. Yes, my lord, no one. No one can imagine the cruelty and brutality being done on Kashmiri people. Yes, my lord, no one. No one can imagine what is going on in Kashmir. Yes, my lord, no one. Because we are just spectators. Spectators we are for just nothing. Spectators we are for having such a great courage that we cannot do anything for Kashmir. Spectators we are for the bodies lying one after another in Kashmir. Spectators we are for the screams rising from every house, and those screams are just freedom. Yes, my lord, just freedom. A word of only 7 letters, just freedom, and still we are spectators. And there is none to help us. There is no UNO, no OIC, no international organization. The question arises over here, why there is no UNO, why there is no OIC, why there is no international organization, why they are not listening to the screams of Kashmiri people, why they are not coming forward. जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों, हक तो हैवानों के भी है, दर्द में फिर इंसान है क्यों. ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है. सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है. याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं. अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं. अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं, फिर मैं क्यों आजाद. लोरी गाते भूल क्यों जाए, आज बता तफसील से मुझको, कितने अपने मैंने गवाए. देख के अपनी आँखों से भी मेरे जख्म छुपाए. हाथ बंधे हैं क्यों लोगों के, जब कोई हाथ उठाए, जब कोई हाथ उठाए. Don't you see it bleed? Don't you hear the cries of my beloved Kashmir? Lying wide-eyed, their homeland Kashmir. Many children, but no childhood. How odd it seems. Can you see their dreams scattered on the streets of Kashmir?
you stop the tyrant who widely feed on the bloody tears of the running migrants of Kashmir? Can't you stop the receding rivers that flowed beneath the once flawless skies of the beautiful Kashmir? کوئی رسوا یہاں آدم کی بیٹی سرے بازار میرے لاشوں کو بیٹوں کی اٹھایا کئی بار جسے لکھا گیا آنسوؤں سے محبوب تحریر میں دھرتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر. پلیز ویلکم عائشہ کمل فرام اردو. دکھائے کہ کشمیر جل رہا ہے, کوئی انصاف اب دلائے کہ کشمیر جل رہا ہے. ہر فرد ہے پریشان بے چین و دل شکستہ, کوئی مرہم انہیں لگائے کہ کشمیر جل رہا ہے. ماں کی گود سونی ہر باپ تڑپ رہا ہے, کوئی ان کی سن لے ہائے کہ کشمیر جل رہا ہے. ظالم ہے سینہ تانے مظلوم ہے بے سہارا, کوئی ظلم مٹائے کہ کشمیر جل رہا ہے. دن میں بھی ہے اندھیرا خورشید بھی ہے بے نور, کوئی شمع بن کے آئے کہ کشمیر جل رہا ہے. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا, سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا, ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. Let's invite Nur Iman for Urdu speech. پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے. ہمیں اب سمندر سے ایک بادل کھینچ لانا ہے, فقط پہرا نہیں دینا اب ان تاریک گلیوں میں, ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہمیں فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج کے اس ایوان میں میرا موضوع سخن ہے اے کشمیر تجھے سلام. جناب اعلیٰ ایک آہ اٹھی اور پھر کیفوں میں دفن ہو گئی. میری آج کی بات اس ایک آہ کے نام, میری آج کی جسارت معصوم بچوں کی لاشوں کے نام, میری آج کی کاوش تھر تھراتی ہوا میں تڑپتی انسانیت کی سسکیوں کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں گونجتی ہے, میری آج کی جرت بابری مسجد کی حرمت کے نام جس کی آزاریں خاموش کرواتی گئی ہیں, میرا آج کا غضب و غصہ ان حکمرانوں کے نام جو سکوں کی میز پہ بیٹھ کے کشمیر کا سودا کرتے ہیں. جناب اعلیٰ وہ کشمیر جہاں کبھی ٹھنڈی بہتی آبشاروں کی آوازیں آیا کرتی تھی آج عورتوں کی سسکیوں سے گونج رہا ہے. محترم صدر گرامی, میرے قابل قدر اساتذہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج کے اس معزز ایوان میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کشمیر. نہ جانے کتنے ستاروں نے رات دم توڑ دیا, نہ جانے کتنے ستاروں نے رات دم توڑ دیا, بجھے ہیں کتنے دیے ایک نئی شہر کے لیے. صدر جی وقار, مجھے آج بھی اس غلیظ اور مکار دشمن کے عقوبت خانوں سے چیختی صدائیں المدد المدد پکارتی بنت ہوا, آنکھوں میں رواں خون کا کارواں لیے بے ردا زلفوں کو سمیٹتی نہیں فو نزار بے یاروں مددگار کشمیر کی بیٹیاں پکارتی سنائی دیتی ہیں. کہاں گئے وہ غازی جن کے گھوڑوں کی ٹانگوں سے کیسر و کسرا کے محل لرزتے تھے, کہاں گیا وہ محمد بن قاسم جو ایک بیٹی کی پکار پر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے سمندروں کو چیرتا ہوا سندھ میں آوارت ہوا. کہاں گئی وہ ہمارے اسلاف کی عظمتیں, کہاں ہے وہ سناخوارے تقدیر مشرق, کہاں ہے جو ایک بیٹی کے آنسو کے بدلے اس دھرتی کو دشمن کے خون سے رنگین کیا کرتے تھے. وارث شاہ نے کیا خوب کہا ہے, ایک روئی سی تھی پنجاب دی کر کر لمبے ویڑ, ایک روئی سی تھی پنجاب دی کر کر لمبے ویڑ, اج لکھاں دھیاں رو دیاں تے وارث شاہ نو کہہ اٹھ درد مدا دیا درد دیا تے تک اپنا کشمیر, ہر ویڑے لاشاں وچھیاں تے ہر گردن زنجیر. ہر شخص ہے پریشان بے چین و دل شکستہ, ہر شخص ہے پریشان بے چین و دل شکستہ, کوئی مرہم انہیں لگائے کشمیر جل رہا ہے. Dear students, let's invite Hassan for converting his love for Kashmirians in his words. Respected principal, headmasters, and my dear class fellows, Assalamu alaikum.
Today, the topic of my speech is Kashmir. What is Kashmir? Kashmir is a beautiful valley present in between the great mountains of Himalaya. It is famous for its apples and nuts. But the problem of Kashmir is bigger than its beauty. Kashmir is divided into three parts. First part belongs to China, the second to India, and the third to Pakistan. But the part which belongs to India has sent troops of soldiers which are now slaying them, killing them, and raping them. They are locked in their houses, they cannot come out of their houses. Their businesses are sealed, they cannot come out. There is a famous phrase that Muslims are brothers like to each other. But now, tell me where these brothers are gone. They are just sitting around and watching their brothers and sisters being slain. Just tell me what, when Pakistan was freed, millions of people have suffered death. They were killed. But that time we don't have anything. We don't have weapons, we don't have people, we don't have power. But now we have a separate country. Tell me why we aren't doing anything. They are killing right in front of our eyes. They're screaming for help. But still we're doing nothing. Just tell me why are we doing nothing? کہ اب نور سویرا نکلے گا تو چھین لے یہ آنکھیں ہم سے پر خواب تو کیسے چھینے گا پر خواب تو کیسے چھینے گا Let's invite Zufar Shah from class 9C for his song performance. تیرا حسن ہوا درد کی تصویر آنسو ہے تیری آنکھ میں پیروں میں زنجیر وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ایک ہوتی ہے تعبیر کشمیر کشمیر میرے کشمیر میری جنت جیسی یہ وادی کب ختم ہوگی تیری کشمیر لڑکی تیری گھر والی مسجد کی پر سجدے کیسے اٹھے گا معصوم دعاؤں کا تو کیسے روکے گا کیوں لاچاروں کی آہیں ٹوٹے دل کی فریادیں کیوں خون میں لپٹی لاشیں کیوں گھروں کی کھوپڑیں
very well and performed very well. It's really impressive, so put your hands together for all. Now we want to thank the former teachers who are doing their efforts from last many days, and I'm really appreciable thing is that because they are taking their classes as well, and on the other side they are going to prepare their students as well. And students, your performance is really very, very good. All the performers like who are going to be doing the speech, they are very good. Especially my that is going to give you the grades. आपको तालीम जो है उसे grades नहीं देते. It's not going to give you the first, second, third positions. It's not going to tell you कि आपने professional life में doctor, engineer कुछ भी बनना है. But it gives you a message that you are going to make your life disciplined. The word education is going to be described in one word. It's discipline. Discipline in all matters of the life. If you are going to give respect to others, if you are going to pay your attention to others, if you are cooperating and compensate to others, that it's also counted. सरहदों में नहीं जा सकते, कश्मीर में नहीं जा सकते, लेकिन कलम के हथियार को लेकर आप अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. इंटरनेशनल लेवल पर जाकर आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो. ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद किसी एक अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड डे.